Bonjour à tous. Aujourd'hui, un plat de boulettes de sardines et ses légumes présenté par Sarah. البلات اللي ما غنوجدو السردين الكويرات مع الخضره. كنحتاجو كيلو ديال السردين، كنحيدو ليه الشوك ديالو والجلده، كيولي على هذا الشكل هذا. كنحتاجو معلقه صغيره ديال الثومه محكوكه، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال الحاره، نص معلقه صغيره ديال الملحه، راس معلقه ديال البزار، بصله مشلضه رقيق على هذا الشكل، تقريبا نص كاس ولا جايه الكاس مع مرج ديال القزبر ومعدنوس كنقطعوه على هذا الشكل. عندنا فلفله حلوه، عندنا حامضه وحده كنقطعوها على هذا الشكل، فلفله حتى هي كنقطعوها على هذا الشكل هذا. عندنا 5 الحبات ديال البطاطا، نص كاس ديال الزيت، ومطيشه تقريبا زلافه مع مراش صغيره اولا 2 حبات كبار مقطعين دواور، وحبه ديال الحاره ولا 2 حبات اللي بغيتو على حسب الذوق. اول حاجه غنطحنوا الحوت ديالنا. الحوت ديالي من بعد ما طحنته كيولي على هذا الشكل هذا. غندير 4 كاس زيت وغنخلي شويه، غنخلي ربع الاخر. غندير الحاره ديالي كامله، الثومه غندير غير نصها، النص الاخر غنخليه. كمون كذلك غندير غير النص والنص غنخليه. خرقوم حتى هو نص. الملحه ديالي حتى هي غناخذ غير نص. بزار كذلك. من بعد غناخذ نص ديال القزبر ومعدنوس، غنخلي تقريبا شي 2 معالق ولا معلقه على حساب. البصله ديالي غنديرها كلها لهذا الشكل هذا. من بعد غنبدا نخلط المكونات مع الحوت جاني على هذا الشكل هذا. دابا غندوزو الباقي العطريه اللي بقات لينا. كنا خلينا هنا شويه ديال الربيع، تقريبا 2 معالق صغار ولا معلقه كبيره. غنضيفو لهداك الكمون اللي بقى والخرقوم اللي بقى والثومه كذلك اللي بقات والملح والبزار اللي بقى لينا، وكذلك الزيت اللي بقى تقريبا 4 كاس، شي 2 معالق كبار. غنخلط هاد المكونات هكا. من بعد ندوزو نستفو البطاطا ديالنا والفلفله. حطيت الفلفله والبطاطا هاد الشكل. غنبدا ندير ديك العطريه اللي خلطت بحال هكا. نحط الخضره ديالنا، دابا غنبداو نحضروا الكويرات ديال الكفته ديالنا. الكويرات كيجيونا على هذا الشكل هذا بحال هكا. صافي كنبداو نحطو حتى كنساليو. ديالي انا وجدتها على هذا الشكل هذا. غنديرها طيب على درجه الحراره تكون متوسطه. اللاطه ديالنا هي وجدات بالصحه والراحه. Pour les ingrédients, on a 1 kg de sardines lavées, vidées et auxquelles on a retiré les arêtes. On a 1 cuillère à café d'ail écrasé, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café d'harissa, 1 demi-cuillère à café de sel et 1 demi-cuillère à café rasé de poivre.
On a également besoin d'un oignon émincé, d'un demi-verre de persil et coriandre haché finement. Ici, nous avons un poivron vert et un citron jaune coupé en rondelles. On a 5 pommes de terre moyennes coupées en rondelles également. Un demi-verre d'huile. Un bol de tomates cerises ou 2 grosses tomates coupées en rondelles. Et 1 ou 2 piments verts facultatifs. On va commencer par mixer nos sardines pour en faire une purée. On y ajoute la moitié de l'huile. On ajoute la harissa. Puis la moitié de l'ail écrasé. Et on fait de même avec les épices. On met la moitié du cumin, la moitié du curcuma et la moitié du sel et du poivre. On ajoute ensuite la moitié de persil et coriandre haché. Pour les oignons, on va mettre cette fois-ci toute la quantité. Et on va mélanger tous ces ingrédients entre eux pour obtenir un mélange homogène. On va maintenant préparer une marinade avec le reste des épices et les herbes que nous avions laissées de côté. Pour cela, on va ajouter au persil et coriandre haché le cumin restant, le curcuma, l'ail, le sel et le poivre. Et on termine en ajoutant l'huile restante. On mélange bien le tout. Dans un plat allant au four, Sarah a déposé les pommes de terre et les poivrons verts. Puis elle va disperser la marinade qu'on a précédemment préparée. On va maintenant pouvoir former des boules de sardines et les déposer dans notre plat. Sarah a ensuite ajouté les tomates cerises, les rondelles de citron, les piments et quelques olives vertes. On enfourne le tout à 200 degrés pendant environ 20 à 30 minutes. Léger et économique, c'est un plat idéal pour l'été. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles recettes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.